Hello, good morning. Nata diri sa uma karon. Wala pa natamnan og mais, mangha ta og saluyot. Daghan kay saluyot diri, guys. Atuan ni siyang sagulan og tinapa para sa tuang paniudto. Magsuri-suroy lang ta diri, guys. Daghan kaayo turok lang ni sila diri. Libre sa bukid ang saluyot. Masustansyang saluyot. Mamili ta og walay daot, guys. Kay para sure ta nga masustansya ang atong makaon nga gulay. Daghan kay diri, guys. Okay, nanapud. Lami kayong sabaw ani karon, guys. Butangan pa jud natog alugbati unya. Pakiton ta mo unya magluto ko ani atong recipe karon. Tinapa with saluyot and alugbati. Okay, guys, magpadayon sa ako pagpanguha. Thank you for watching. Bye-bye.